Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fadilah dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 4. Saya akan membuat video tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Penjahit Gunawan, jurnal penyesuaian untuk periode 31 Desember 2020. Tanggal 31, kas di bank di debit 10 juta, kas kredit 10 juta. Beban sewa di debit 2 juta, sewa bayar di muka di kredit 2 juta. Beban perlengkapan kantor di debit 2 juta 100, perlengkapan kantor di kredit 2 juta 100. Beban perlengkapan jahit di debit 700. Beban perlengkapan jahit di debit 7 juta 200, perlengkapan jahit di kredit 7 juta 200. Beban penyusutan peralatan kantor debit 420, akumulasi penyusutan peralatan kantor kredit 420. Beban penyusutan peralatan jahit debit 8.280, akumulasi penyusutan peralatan jahit kredit 8.280. Beban penyusutan peralatan obras dan bordir debit 194, akumulasi penyusutan peralatan obras dan bordir di kredit 194. Beban penyusutan kendaraan di debit 2.625, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 2.625. Piutang bunga di debit 200, pendapatan bunga di kredit 200. Beban usaha di debit 750, beban bunga di debit 750, utang bunga di kredit 750. Beban gaji di debit 500, utang gaji di kredit 500. Piutang usaha di debit 25.900, pendapatan usaha di kredit 25.900. Jumlah 60.169.000. Penjahit Gunawan, kertas kerja untuk periode 31 Desember 2020. Kas neraca saldo di debit 56.210, penyesuaian di kredit 10 juta. Neraca saldo disesuaikan di debit 46.210, neraca di debit 46.210. Piutang usaha neraca saldo di debit 3.200, penyesuaian di debit 25.900, neraca saldo disesuaikan di debit 29.100, neraca di debit 29.100. Sewa bayar di muka neraca saldo 6 juta, penyesuaian di kredit 2 juta, neraca saldo disesuaikan 4 juta, neraca di debit 4 juta. Perlengkapan kantor neraca saldo di debit 5.140, penyesuaian di kredit 2.100, neraca saldo disesuaikan 3.040, neraca di debit 3.040. Perlengkapan jahit neraca saldo di debit 16.100, penyesuaian di kredit 7.200, neraca saldo disesuaikan di debit 8.900, neraca di debit 8.900. Peralatan kantor neraca saldo di debit 21 juta, neraca saldo disesuaikan di debit 21 juta, neraca di debit 21 juta. Peralatan jahit neraca saldo di debit 276 juta, neraca saldo disesuaikan di debit 276 juta, neraca di debit 276 juta. Peralatan obras dan bordir neraca saldo di debit 9.700 juta, disesuaikan di debit 9.700, neraca di debit 9.700. Kendaraan neraca saldo di debit 87.500,
neraca saldo disesuaikan di debit 87.500, neraca di debit 87.500. Utang usaha, neraca saldo di kredit 400, neraca saldo disesuaikan di kredit 400, neraca di kredit 400. Utang bank, neraca saldo di kredit 25 juta, neraca saldo disesuaikan 25 juta, neraca di kredit 25 juta. Ekuitas Tuan Gunawan, neraca saldo di kredit 452.600, neraca saldo disesuaikan di kredit 452.600, neraca di kredit 452.600. Pref Tuan Gunawan, neraca saldo di debit 1.750.000, neraca saldo disesuaikan di debit 750, neraca di debit 750. Pendapatan usaha, neraca saldo di kredit 15.100.000, penyesuaian di kredit 25.900, neraca saldo disesuaikan di kredit 41 juta, laba rugi di kredit 41 juta. Beban iklan, neraca saldo di debit 2.400.000, neraca saldo disesuaikan di debit 2.400.000, laba rugi di debit 2.400.000. Beban administrasi bank, neraca saldo di debit 670, neraca saldo disesuaikan di debit 670, laba rugi di debit 670. Beban gaji, neraca saldo di debit 4 juta, penyesuaian di debit 500, neraca saldo disesuaikan di debit 4.500.000, laba rugi di debit 4.500.000. Beban listrik, air, dan telepon, neraca saldo di debit 780, neraca saldo disesuaikan di debit 780, laba rugi di debit 780. Beban reparasi peralatan obras dan bordir, neraca saldo di debit 1.950, neraca saldo disesuaikan di debit 1.950, laba rugi 1 juta di debit 1.950. Beban kebersihan dan keamanan, neraca saldo di debit 100, neraca saldo disesuaikan di debit 100, laba rugi di debit 100. Beban rupa-rupa, neraca saldo di debit 600, neraca saldo disesuaikan debit 600, laba rugi di debit 600. Jumlah neraca saldo di debit dan di kredit 493.100 juta. Kas di bank, penyesuaian di debit 10 juta, neraca saldo disesuaikan di debit 10 juta, neraca di debit 10 juta. Piutang usaha, penyesuaian di debit 200, neraca saldo disesuaikan di debit 200, neraca di debit 200. Akumulasi penyusutan peralatan kantor, penyesuaian di kredit 420, neraca saldo disesuaikan di kredit, neraca saldo di kredit 420, neraca di kredit 420. Akumulasi penyusutan peralatan jahit, penyesuaian di kredit 8.280.000, neraca saldo disesuaikan di kredit 8.280.000, neraca di kredit 8.280.000. Akumulasi penyusutan peralatan obras dan bordir, penyesuaian di kredit 194, neraca saldo disesuaikan di kredit 194, neraca di kredit 194. Akumulasi penyusutan kendaraan, penyesuaian di kredit 2.625, neraca saldo disesuaikan di kredit 2.625, neraca di kredit 2.625. Uang utang bunga,
penyesuaian di kredit 750, neraca saldo disesuaikan di kredit 750, neraca di kredit 750. Utang gaji penyesuaian di kredit 500, neraca saldo disesuaikan di kredit 500, neraca di kredit 500. Pendapatan bunga penyesuaian di kredit 200, neraca saldo disesuaikan di kredit 200, laba rugi di kredit 200. Beban sewa penyesuaian di debit 2 juta, neraca saldo disesuaikan di debit 2 juta, laba rugi di debit 2 juta. Beban perlengkapan kantor penyesuaian di debit 2 juta 100, neraca saldo disesuaikan di debit 2 juta 100, laba rugi di debit 2 juta 100. Beban perlengkapan jahit penyesuaian di debit 7 juta 200, neraca saldo disesuaikan di debit 7 juta 200, laba rugi di debit 7 juta 200. Beban penyusutan peralatan kantor penyesuaian di debit 420, neraca saldo disesuaikan di debit 420, laba rugi di debit 420. Beban penyusutan peralatan jahit penyesuaian di debit 8.280, neraca saldo disesuaikan di debit 8.280, laba rugi di debit 8.280. Beban penyusutan peralatan obras dan bordir penyesuaian di debit 194, neraca saldo di debit 194, laba rugi di debit 194. Beban penyusutan kendaraan penyesuaian di debit 2.625, neraca saldo disesuaikan di debit 2.625, laba rugi di debit 2.625. Beban bunga penyesuaian di debit 750, neraca saldo disesuaikan di debit 750, laba rugi di debit 750. Total penyesuaian 60.169.000. Total neraca saldo disesuaikan 531.969. Total laba rugi 34.569.000. Laba usaha 6.631.000. Neraca total neraca 497.400. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.